алло ошно саравал хештекорам капен тоха рафа баха иҷа пресати ҷай аввалин нашри алло ошно мо барои чи рафаил гулфа даъват кардем барои он ки ҳамин нафар меарзад ҳозир блогери солаш додем ай тарафи газетаи тоҷикистон ва мо сар мекунем алло ошно хуб ма бафаҳмонам ки чӣ гап мешавад бахтовар 5 савол дорад дасташ ва барои мо муҳим нест умуман ки ҳамин ҷавобҳоро шумо медонед ки не барои мо муҳим аст ки мо ай контактҳои шумо нафареро биёбем ки яъне шумо интихоб кунед ки дар ҳамон саволи мо ҷавоб диҳанд чӣ гап мешавад агар ки як савола ҷавобша мо гирифтем мо саволи димда мегзарем агар ки нагирифтем савол боқӣ мемонад 10 секунд кам мешавад то охири барнома агар 5 савол тамом шид шумо ҷоизаро мегирем мерем барои ки секунд дорем агар ки 5 савол монда ки секундҳои шумо тамом шид немали фаҳм барнома рӯи барномаи контакти яма бояд бугум яма бояд хеле рӯи рост бугум ин версияи тоҷикии контакти Антон Шастунов шумо биёен телефонтон намада диҳед агар не баъд ман саволҳои хунам маромад тоҷара нормально рафта мақбул шудеса ҳо нормально ман медонам ки мақбул шуд алло ошно дар сериали ишқ пул душанбе ибораи кишкишро кӣ мегӯяд шумо окей майра медонам хуб мо занг занем айҷа абдуҷамил ҳамкурс намедонам охи абдуҷамил дар москва ба фикрам абубакри китобхона намедонам он намедонам ба кияй ҷо 700,000 контакт зиёд ба фикрам азик блогер намедонам азик дар россия азик вай май азик вай не азик плюс намедонам кияй хуб ман кия занг занам шумо доред ягон одами конкретне ки ман занг занам бисёр накувед ки набиҷон медонам вай киноямай ку мешавам бе проблема метонед занг занед хабио хате вай кадаки будем чӣ мегӯям камтар гапамон гирехт не ки бо соз шидем ҷура шида будем чӣ хел гапотон гирехт ман нестам ки дига ишқ пул душанбе бо чӣ хел шумо кишкиш кардам не баъд вай камтар нофаҳмиё шидагӣ бад набиҷон пирматов это аруси замонавӣ тегаш телеграм кадом аруси замонавиш ба фикрам занг занам набиҷон пирматов секунд сар шуд хорошо муштарии даъватшаванда банд аст оли перезвонид мекунам мумкин ба медонам ба фикри хитом ёки сабрина назрӣ пага қатиш як чорабиниро баранда ронкос кадом рақам шуда занг задем 0202 ва дар дасти менеҷер шай сабринаи назрӣ так вот нанешта олива перезвонид мекунам чӣ ном дорам барноматон алло ошно алло ошно реклама некард оли туй да набошаи не бардора кор дора значит не ба перезвонид айни ҳол муштари бия бо дига кира каки ба набиҷанам бир дига занг занед муштарии даъватшаванда не занята бо не знаю кира кого ещё можно там амо ибораи хича охи медонам вай берӯза бигирем ака берӯза не мариамбоя беҳтараи занг зане боди мардак мо интихоб кунем худне фарқ надорам ада беҳрӯз он сам знает он ещё быстрее ответит охи вай тезтар ҷавоб метавонад барои ки вай мешавад секунд наравам мегӯ шумо секунд малиш биё занг зане беҳрӯз менест да Насреддинов бояд бошад Зеваров Насреддинов можно было Зеваров позвонить ози агар инаш набардора Зеваров ҳамин авватон мардума ҷанбаст ҳеч ка телефонои маро намебардора мега я маро безор када оли берӯз Насреддинов ой эфирда яки рад Акберҷон, салом алейкум. Бахшиш зиёд. Я на передаче, вам нужно ответить на один вопрос. Номер савол. Дар сериали «Ишқ пул душанбе» ибораи кишкишро ки мегӯяд? Нафаҳмидам. Дар сериали «Ишқ пул душанбе» ибораи кишкишро ки мегӯяд? Беҳрӯз Насреддинов. Всё, гап нест. Раҳмат. Хоб, перезвоню вам ака. Хоб.
Нормально, а? Да. Хуб, рафтем. Шуд? Нормально, о, зор. Дуюм савол. Рафтем. Все, значит, минус намекнем. Не, сейчас секундам хаста. Алло, ошно. Припеви дилхоҳ суруди сароидаи Абдурозиқро бисароед. Шумо не. Шумо не, О, аго аз контактатон. Эби барона занг зане. Не знаю, я все вахт намерешь периодизацию. Аке Абдурозиқ мебардора ё не? Барон. Барон Ако. О, Да. Кадомаш? так. Не помню, где что занг зане. دستگاه مشتری خاموش کرده Погоди, شد و یا что Чорни мондааст. Не, не чорни. Ваю тез намеруш на айваз мекинам ба фикрам. دستگاه مشتری خاموش کرده شد Вай не, вай меки периодизация. Ки да занг зана боша? Шухрат да шогирдиш да занг зан. Шухрат. Бабай медонам. Ох вай шогирди барона нахона дуна. Шухрат Гулов. Не, озбема миёмша. Санакни. Айфон дахвод. Вот Шухрат барон. Рафтем. Громкост. Телефонтон пул дора ка? Да, да. Дора. Саула бурхоне. Припеви дилхоҳ суруди. Ак Шурат, салом алейкум. Ма барнома даем, ака як саволам дарест ка ҷавоб битае. Припеви дилхоҳ суруди сарояндаи Абдурозиқро бисароед. Кадомша? Любойша. Припевша. Ҷои бирам, рӯи сар назарам. Гап нест. Иқра ки дига? Всё, гап нест, хонда. Считается, да? Всё, раҳмат калом занг мезанам, ак Шурат. Хоп. Баъди ин барнома ба фикрам ин кас ҳамаи занг мезанад. Алло, ошно. охирин сайти рекламавӣ дар бораи хариду фурӯш, иҷора ва ивази молу маҳсулот дар Тоҷикистон кадом аст? Сабзани азиз занг задистай? Хабе бардорем. Неки. Шояд ки ҷавоб Не считается, да? Ҳисоб намеша. Не. Дига, ой, дига. Алло, салом Сабрина ҷон. Нағз раҳмат, келинчаки хона шумо назми, дурустми? Язнамулло нағз ҳама дуруст? дар нами пресса тиҷи як барнома даъватам кардагиянд, бояд занг мезадим, ту саволам дар ҷавоб медодӣ, ки набардошти, хеле пиризманит кардӣ озӣ. Саломат гуфтаистан ҳама, дар барнома ҳам ҷаштем. саломат бошам. خب چی سوال داشتی؟ سوال уже گذشت. باید چی بود سواله؟ چی نام داشت؟ ایباره کشکش رو در سریال عشق پول دوشنبه کی میگوید بود؟ بنامید ما میدونستم باید کانتکت های ما جواب تن، ما باید جواب نتن. با کی را زنگ زدی؟ با خودت نبردش که بیروز خچه زنگ زدی. بیروز وایستگه؟ نصرالدین. پگاه خود چرا بینی دویدیم چه صبرنا جان؟ گفت خالیه خود چمکه دبرم منی زنگ زدم. مالی میبرم زنگ میزنم. یازنا را سلام رسون. Şükrona Banu. Medonam. Ne? Şükrona öğretici ama medonam. نمیدونم کی. شکرانه اویلتیجی؟ Medonam. نمیدونم. کدام بود دختره که خطی ما پریمای فیر کردگی به دوای باشه؟ اونم وای. وای میدونم میگم. Şurada plat bana medonam. خطی وای باید همه چی را بدونه. خواست بیا شاگرده. Şurada o orneme ne dedi? چی وای کانتاکت خوندی؟ نه. Xan xəlləmişdim. Так. Elnura Молодежь ne medonam? Elnura Молодежь نمیدونم. Erac. نه. بیا کی را زنگ میزنیم؟ Yunus Botago. نه تقویم نیستم باید درستیم با فکرم. کی را زنگ زدن در کار؟ اکای کجایی وزوالی. در کینو قطعیمون پرودوسر بود. انا اون باید بدونه. هم سایتی هم باید با فکرم شما در نظر دارین. آخرون سایتی رکلامی که در خانه پدابی ارگیتیجی. ارگیتیجی رو هم کلی سایت هست. نمیدونم. شما نمیدونید؟ رکلام شما در بچه. Так کی است با میدونستگی؟ بیا شویره رو زنگ بزنی. پلاتوا؟ بلین وای نمیدونم با فکرم. حداقل یک زنگ میزدین خطا میکرد عجیب میشید. خیلی شویره زنگ میزنی. خبیو. شویره پلاتوا؟ شو تایم دنامیر. همیشه بگیرم شو تایم شو. خب پای شویره. ای اما یکی در رکلام یک جا دیدم. میدونم.
Алло, Шошо, привет. Я на передаче. Извини, я быстро тебе задам вопрос. Можешь быстро ответить, потому что времени нету. Смотри, последний сайт, который сайт объявлений, и там, где про Хариду Фуруш, и Иджора, и Вазимол Масло, Дар Таджикистан. Знаешь такой сайт? Да, знаю. Как называется? Суман Тиджей. Не, еще другой, последний, новый. О май гад, нет, не знаю. О май гад, все. Блин, у меня время заканчивается. Смотри, начинается на А, короче. Дешево, если перевести. Как? Афиша? Не, по-другому. Слово дешевле на таджикском как будет? Арзон. Ага, Арзон что? Не. Все, спасибо, ты угадала. Ура! Все, считается же? Не, как? Я выиграю, все, я теперь звоню, спасибо. Баруси куденша, дешево. Шибай, огонь правильно, надо Не, таблин. май нашина. Ёх, хто не خوب. خب یک پادکست کلام. 10 سکوند یکم менеджер شما میدونم. Медана? انیق. Хазангиз бдакне. سوزن؟ Мухаммад Иқбол ё наваш? نه محمد اقبال. А, бзангиз бдакне мешав. محمد اقبال نیستم. Адил берна میگه که زنگش بزن. خیلی میموزی. Не, вай. Не кормекне, мо кора бас кадим ҳамкорӣ некем. То есть ва менеджер ман нест озӣ неки ҳамкорӣ мекунем. бачи нешта. Муҳаммад Иқбол менеджер нест. Аге ду номер дурова. кадом шабзам? яким шаб. Ҳамра бзангиш. нуктам онаки кардина работа шаб 3 нафар мо шуморо варда гирем. А, да, он говорил. Ого. 5 секунд. Олибар дурабу. то гахи гист. Ja. добро набиё кардам. чукурӣ. خب باید نخوندم. Не, ма бинем чико намекунем. Мағзибо, салам алейкум, брат, я на передаче, я тебе один вопрос задам, у меня времени нету. Сайты, смотри, охирон сайти рекламави дар бораи хариду фурӯши иҷора ва ивази молу маҳсулот дар Тоҷикистон кадом аст? Сказали, что ты знаешь. Молодец. Все, спасибо. Спасибо. Все, я перезвоню. Хоб. خب алло ошно саволи чорум меша? بله سوال Ама мебрам ба фикрам, все. Тез Надеюсь, саволо қинеса. Тоҳфа рӯз кунед. бояд мас саволар кунам. Хин мекунам. рафтем. اولین ویدیوی کانال یوتیوبی رافائل گولوف کدام است؟ пештарак вай буд тоҷик чи? Ҳамун дар YouTube ба тоҷикбаша шоу. Немози гирсе ном шайд бескан ҳамун каналтон чи? Якум видео. Агаз накардам якуми видеои канали шумо. номи канал тоҷикбача шоу буд. Не Рафаэл Гулов номи канала, номи шоу тоҷикбаша шоу, онои барнама. якум видео ки дамҷа партагин кадом видеоай чи ай вай омад? Ну, можем Сафар Муҳаммаду позвонить, например. вай медонад ки якум куча? Оба фикрам, ну я не знаю, возможно. سفر мо ами стори ҳамон ки 10 секунди кам шава. Сафар Муҳаммади Рустам ам якта дорам фикрам. Деемш Вавилонш. хаяка 11 прораб бирен. Али хова ёки бандай. سراندا میرنده این وقتا Вай режимш иваз мешава, я хеле вақт хов мекунам. Так, не бардура, значит, бандай. шумо медонед Так, ки бо медонам? Апа афсона? афсона Очай меверни очай нестаги. ганда пинайдан хеле телефон ресурда бурдам. На сеям днем اولی контакт. بارزاد میرسی میگیری очай могуру. Меверни Гурстан. кадом шу? Так, не поем гиш ба фикрам. сензация. хайнака. مشتری در وسایل دست مشغول مشغول است. لطفاً انتظار شوید. مشغول данный момент абонент занят. Пожалуйста. Апа афсона, салом алейкум. وعلیکم السلام. بخشش ما در برنامه زنگتون زدیستم یک سوال دارم وقت ندارم شما باید تیز جوابش بدین. خب Так, аввалин видеои канали YouTube Рафаэл Гулов кадом аст? Шумо бояд бидонед. Якум видеом дар YouTube қати ки буд? Сафар Муҳаммад. Yes, гап нест. Раҳмат калом апаҷон. Раҳмат. Зангтон мезанам. Приз дора. Гап нест. раҳмат апаҷон. Хоб. اینا رقم پریزنه کم ترک تاریس تار ضرر کردیم نه алло ошно
охирин Андай барма камшидиса, я лучше буду. розыгрыш кунем Бира. охирин Так, чисо. кадом журналист продюсер ва блогери тоҷик мӯй часпонд ва ҳоло ба гирифтари видеои тарбиявӣ машғул аст Ака дӯст бародари азизи мо бисёр эҳтиромш мекунем. наветед аст Уже. Нехай ман медонам. О. Ты можешь бехша загнать. Бия бахтовари Ҷамшед занг зани. Бия. چه میگن؟ شما یه سوال سوال ما جواب بدید. بختیاری جمشید به تلگرام تو؟ نه بیا زنگ نزدی ولی وای میکنه بعد. جنگ میکنه؟ نه جنگ نمیکنه بعد کیرا میگه با بحری نمیگه آهای دیدی زنگت زد تاریک. نه ما بسیار همکاسبای خوب هستیم دوستای نزدیک هستیم بسیار وقت میشینیم یک جا شوخی میکنیم. خب بیا اون کسی دیگر زنگ زنیم. Так то. بیا من کانکم بخونم بچه مخصومی صداد نمیدونم. بچه مخصومی صداد این نمیدونم که. امیر بچه. افسوس کن. مثل کانتاکت نمیکنه. امیر بچه اما کی زاراب. نه وای نزد تاجیکستان با فکرم. فیروز بچه گنرال چی؟ فیروز میدونم که. میدونم نه که زنگ نزد. بیگی جان خشا. وای نیست در روسیه. همه خشای شما روسیه داره؟ ما یگون تو جان دمی موندگی دیگه. بابا جان بابا دژه. نه یا نمیدونم. فضل دیدن ایرپورت برا. نه وای ممکن بدونم نه که نمیدونم ولی خوای بدوره و تو صف شکای. خالای بلوچ نیستی؟ خالای بلوچ نی. دیوای نمیدونم با فکرم. نونس بنیاد برای کوارتیرا چی؟ بنیاد نیوایم نمیدونم. برهاندین بچه تقای. برهاندین نیوایم نیست دیگه با فکرم. با روسیه بردگی. خیلی ولی جان تو ورزش نمیدونم. کی؟ ولی جان تو ورزش ژورنالیسته کو میدونن نه کی با فکرمو. سوال خیلی سوالی نرمال. خیلی فکر کردم سوال. ثانیه‌هاش دیدم. کلچه خان برای خوریش. این کانتاکت های داره تلویزیون باوریستان موندگیم. دولتمن خلف. نه وای کس نمیدونم. کیست بوجه؟ رادیو وطن دلیر امام علی. ها دلیر امام علی میدونم وای نکی. نکی وقت صحبت نکردیم روستی که خیلی کی میکنه. دلیر جون براتم. ای همسی مای باید بدونه و نکی نمیدونم نمیروش ممکنه لحلیش کداگی خیلیش گرم. ممکن بدونه و ممکن ندونه. خیلی طوری. نمیروش نداره. منو دروغ. منو نه وای современный خیلی زور نمیدونم. اکه بردی؟ خودش. دیگه ну в смысле вай ممكن در تاجیکستان вообще نباشه. ظفر فرزانه فایز هیچ خلیشی. ظفر فرزانه فایز. همین ظفر با همین فرزانه فایز چی نزدیکی داره؟ ممکن یگون منیجرش بدگیه. значит زلیخا محمد شویوا. زلیخا در دبی وای نیست. نه وای چی با بسیار مو وای دوستی نغزیم. تا کیره موجود. خیلی شما گفتن که پیشنهاد کردن که ممکن ما اجازه گفتم سپید شده کردم. تا کیره زنگ بزنیم. کیما نه کیمرانی دیگه نیسته با فکرم در تاجیکستان. اما شنوزه من نیستم در تاجیکستان. بیا کیره زنگ بزنیم. tak لایق باربر میدونم نکیم لایق میدونم بیا جهانگیر زنگ بزنی ظریفه جهانگیر بعد جهانگیر نشگین ظریفه بزن میبروه راست میگم ناقص بردن ظریف سه تا نمبر داشته так کدومش باشه خیلی وقت کشیدم ببینم میشه نمیتونی سوال ابتدی اعتکاف موندی گفتی زلیخا اعتکاف موندی بگی ابتدی زلیخا چی گفتی اعتکاف موندی گفته باشه وایم خیلی پریکو خیلی ای سفیر دور تمشو نمیکنم tak iş نشید نمیروش دیگریش زنگ بزنی هم خیلی ژورنالیسته چی خیلی ژورنالیست کی رقم میده Абонент не даст.
این دست پیگه سه همین نمید هر نفر که 3 نمره اکا او نمیگیره میدونی نه آره نه اخ ما میدونم که میگیره برایم قزانگز دستم نه 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 گودو گرفته خلق دیر گودو نگی так نمیبرداره بیا کی را زنگ زنیم سلیمان جیلیکول خشو نمیدونم راستی گپ نمیدونم که اسمت جورای جورای اسمت جورای چی کاوت تام наверное اکا بس اینجا شبستان رکلام داد چه گلاگ مونگی کو давай ممکن ای وایبر سخرانیت کردم چشمکات میبینه گلاک فلک میما میما شد اوه نمیگم شما دارستان افتخار میبردیم برنامه افتخار برنامه 1 ساعت شهریار پروین افتخار شهریار ای برنامه پروین برای برنامه افتخار من خیلی سخنرانی میکردم که گم نشه پامه دکان проблема ام بفکرم نه не то что проблема جو گلا контакт я شهریار میذاریم 20 تا شهریار میبره با کجا میفهمی کدومش کیه واسه شهریار صحبت так بیا کی را زنگ زنیم بیا بختوار زنگ زنیم علی بختوار جمشید با جهانگیر ظریفов زنگ کرد все رفتیم جهانگیر سلام علیکم ما در برنامه‌ام وقت ندارم کم ترک یک سوال میتونم تیز باید جواب بدی شنیدی ما یک بار دیگه در برنامه میگم وقت ندارم باید یک سوال بدم جواب بدی نگاه کدام ژورنالیست پرودیوسر و بلاگر تاجیک موی چسباند و حالا با گرفتن ویدیوهای تربیتی مشغول است کدام ژورنالیست پرودیوسر و بلاگر تاجیک موی چسباند و حالا با گرفتن بگو که ما وقتم تمام میشه بای میتونم بگو خیلی همه گنده معلومه که بردین نه وای اکمو وای اسوشداد یگان چی نمیکنیم نه خیلی همه میدونستن که 100% رحمت کردم جهانگیر جان وقتم بود نشه پریزمانیز میکنیم خب شما اسم 10 تومن میزنید تلفن با مرا الو آشنا تمام ما بریدم تلفن شما سلامت باشی رافائل گلو ما پیشکی اشاره نکردم در اول برنامه که مردک ارزنده که بیایم اینجا بشینه ببره و رحمت اکا باور کن فقط 10 سکوند خورده ما تمام دیگه همش اختام значит بریدم شما بریدگی پابیدید او کنی وایستاد نه خود یک چیزی یک کار شما بخبر میفرمه تمام کنی حاضر یک بس ما شروع کردم گفتن ما شروع کنیم خب از بختوار اکا که شما که برای ما خیلی نزدیکین یک شما خودتون حس کردین خیلی بعد نزدیکین و این شرطی برنامه ما هم یک نزدیک هم باشیم باید ما بگیم گپا بختوار شما 10 تا نام و نسب ارهاز میخونه که بلاگرها هستن نفری هستن که شما خودشون رفته اومد دارین باید از میان همین ها شما یتش انتخاب کنین که گپتون در همون نفر میگذره و دمجاست میگن که مثلا فلانی ما میدونیم که گپتون در شما میگذره شما باید در الاشنا هشتگ ده در میان بختوار حفیظ الله باشین خیلی نمیدونم مالش بیا گپ زنین نه که خیلی من میگم یکم تشم به هر حال بازی همه شش میشونید پروسه کدمش که گپ شما در همون хорошо خب وقتی اساسا نادره مزیتова سفینه غویبова مبارز عثمانов فاتим 95 مدینه акназарова мино шоира пулатова عبدالرزاق барон نبیجان پیرماتов так кто ببین اول خیلی باید خلاصه میگیم که کدومش اشمون بسیار نزدیکتره همشون کدیما نقص صحبت میکنیم همش بسیار میگم سخن کنیم گپ ما میگیرن کاری شخصی خودم باشه خیلی کاریش مرو نمیدونم نه ای پاسی ای پیشمو کیمیایی هم اینترست نمیکنه فوق نه не знаю честно اگر خواهیم تلفن آورده اگه ببینید ابر نمایشنامه خب فوتوگرافیستی پام دیگه کو میبینید خیلی آشنا میشه так نادره مزیتова سفینه بسیاری بد نازکه و بیایم اگر 7 ساعت سیام میکنین قطیبه так خب بخواین ما گپ میزنم سفینه نمو دادم دکر خیلی رنگ خیلی به دو بدن خبریم ده так Фатима намибиях Назарова точно намибием но тоже наверное Шоира возможно вене кивай руси гап мезанан мора мефамам мо чӣ гуфтистӣ Абдурозиқ барон Набиҷон Пирматов хуб Набиҷон аниқ намия намибия не худ
А не мебиёя, мо муносибатамон хубан, ман просто аму история гузаштагира нақл кардам. Шумо моро ҷанг надозен даро. Биё хай Набиҷон Пирматов бигем. Шумо ки ма дар сиёмкаям. Шумо барнома даъват кардед, беномадед? Даъват кардем, так сиёмка дорам, баъд дигар хизиш зак назад. Хаб бина, мебиё як бора ҳам корзина сиёмка мекунед, ҳам ира. Ё корзина буд. Не, корзина дидим сезон ша қати одамои кам тарас тари гирифтан. Не, осан. Ана вай боша, и боша барои хидмат. Алло, ошно. Набиҷон Пирматов бародар азимо аз ман хоҳиш карданд ки агар гапам шумода бигзара амҷа биёен ами барномаам ёда иштирок кунем. Бисёр барномаи ҷолиб аст ва фикр мекунем ки таби шумоам болида мегарда, ба ҳамин хотир шуморо даъват мекунем, хоҳиш мекунем ки биёен. Меше? Ягон чизи мураккаб нест, просто. Ягон қин нест, мураккаб нест, фақат контактотон намекоманд, занг мезананд, возможно я хеле одамоида ки шумо намефуратон занг мезананд ба ё. Дӯст мешавед. Тамом, тамом. Биёен салома мо кардем, хайрхушаш мекунем. Саломат бошен, раҳмат калом, барномаи шумо да муваффақият. Ман рост дига бисёр барномаҳо барои якм меҳмон шудан мегуфтанд, розӣ намешидем, лекин ҳамин Ҳафизулло бисёр вай инсони хубам ҳаст, баъд як хизмати моро буд кардаге, баъд хеле чихе меган ход ёфта метавона барои уговорит кардани одам. Молодец, муваффақият шумо да, дилёбаки шумо да, муваффақият, бахтовар бисёр инсони хандонрӯй. Бале, фикр мекунам агар якум барнома бошад, дар барномаҳои оянда боз кушодатар мешавад. Иншолло. Муваффақият бошад. Мо як дихтар дорем. мо аслан дар ҳамин стратегӣ фақат як дихтар дорем ва ӯ бисёр дихтари хушрӯ аст. Ҳамон аз шумо намёра туҳфатон наметиҳад. Маълиш. Рафтем. Мумтоз. Алло, ошно. Бо тантана классно, очень приятно. Мо стратегия мумкин ягон ҷо мечаспонем шумо ягон кор мекунед. И скорее зуранги реклама меша ягон ҷо да бимонам. Качеко? Хорошо. Алло, ошно. Всё, раҳмат калом. Мамакаҷон, сад фоиз барои Всё гап нест. Набиҷон Пирматов мо интизорем ҳафтаи дигар. Раҳмат. Бо кидат монак.